हांव फ्रेडी गांवांत सांजर आयज हांव व्हिडिओ कोता रामा काणकोणकाराक सपोर्टाक। आयज रामा काणकोणकाराक 14 दिसांचो रिमांड दिला। रामा काणकोणकाराक गेली ही हार न्हू, ही जीत, ही विक्ट्री आयज गोंय सरकारान दाखोवन दिला आपण कितू सकलो आहा तो। आयज रामा काणकोणकार खूंय आख्ख्या गोंयांत कसले इश्यू जावं, वायट इश्यू जे पडे सरकार कोता तितलेय कडेन तेणें आपल्याक गेलो सपोर्ट दाखयलो आनी निश्चित मारला। आनी आयज तेसो भुरग्याक ह्या सरकारान 14 दिसां रिमांड केला। आनी आख्खे गोंय जनते खबर आहा रामा काणकोणकारान उलयलें कितें आनी केलें कितें। हिंगा सरकार दाखोवन दिता आपण कितलो वीक आहा तो, आपण कितलो सकल पडलो। रामा काणकोणकाराक अरेस्ट केलें म्हण चड व्हड हाती बंद जावपा ना। जे एक्टिविस्ट, जे सोशल वर्कर, जे तेगे समाजा लोक आहा हे वगैरे रावपा नाय। हे येता त्या टायमार सरकाराक दाखोवन दितले आनी हांव खात्रेन सजमतां सगळ्या लोकांक हें दूख जालां आसतलें। गोंय जनतेक जे आमगेलो समाज आहा ST समाज, त्या समाजांतल्यान रामा काणकोणकार बिलीव कोता आनी आमी त्या समाजांत नाय जाल्यार पासून आमी रामा काणकोणकारा बरोबर आहाय, आसतले हें हांव सांगूं सोदितां। रामा काणकोणकार जिखोन भायर सरतलो, बट म्हाका इतलेंशें दूख लागलें रामा काणकोणकाराक तोंडाक खाडे घालून केलो कितें सरकारा। तुगे कॅबिनेटांक तुका सपोर्ट कोता कितें, BJP सपोर्ट कोता कितें, सगळे दुदान धुयलोले, सगळ्या दुदान धुयलोय नाय। नदर माऱ्यांनी चोय, फायल उगड्यांनी चोय, कोण दुदान धुयलो आहा आनी कोण मेळ्ळे हितून आहाय ते देव बरें करूं।